روزتون بخیر باشید دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم. امروز یکشنبه завтрак تیار کرده هستم دوستان عزیز. خیلی که خودتون میدونید هم خیلی تخم با پیاز و پامیدور و هم خیلی کلباسه و سوسیس شوهرم دوست میداره. برای همون روزای بزرگ که بخدمه همه خیلی فقط تیار میکنیم. باز اینجا تیار کرده هستم. نصیب انشالله گفتم که کم ترک برای شما هم بلاغ کنم. همه جاش سر کردم برای که میره چند بارا نشون دادگیم. رحمت به اپا و خواهرانی که ما را دستگیری میکنن، رحمت به اون اکا و دادرانی که دستگیری میکنن، کانال ما را لایک میمونم، پیشرویش میخواهن. از همه تون یک جهان مینتدار دوستان عزیز. و با پا و خواهرها گفتنیم که بیایید همراه ما کار کنید در کمپانیای بهترین کمپانیای فابلی که به نهایت کار آسانه. در نمرمون بنویسید حتما که کار میفهمونیم شما در روزتون بخیر و بشادی دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستی. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. امروز پگاده خوش رو کرد. فریزه گریه داشت. ما بیرون بروردیم ماواشمونه. دوگونش زنگ زد که ماواش ببرویه. بعد کتی ماواش برومدن و ماواش یک نیم ساعت زیاد شد برومدگش. کتی دوگونش گولیت کدیسته. ما کتی فریزه ناو برومدیم ها فریزه نکو موهاتو خالی روست نکده просто да тыги шапката мегун ки биёш моҳото будоза мега ки не ма чӣ мекунам мама оюка онам халихай фариза ба самакат буромадаги маваш намебуром ба самакатку метиҳам ки маваш русиро медона намедона медона намедона мо гап мезанем чӣ наку мега оно қати дугонаш як намуд гап мезанаку гап зада места намедона мо думдуми фариза мегардем ака. دوستان عزیز مهربان با بارای ما فابلی گمده بهترین بارا گرفتم. چه خیلی که گفته بودم که با ما برای چرابات تحفه دارم. این تحفه ما این چی میگم کوشان بهترینه. هم کرم هم پودر کرم 1200 روبله ما 600 روبله دا گرفتم دوستان عزیز. نه با چی با скидка. بعد اینا برای پرختای موهام گرفتم برای ریختن کامپلکت. اینا میهردره شامپونی باتانیک به نهایت خوبه. اینا روغنش هم به نهایت خوبه و چخاله که اختان میدونه دخوی پورتوژو بهترین دخویه. بعد اینا می گل для душ همه پورتوژو را گرفتم با دوتا برای олидашӯӣ гирифтам. баъд асосан бо инаи хеле гирифтам барои нохунгирӣ бо инаи хеле хеле чизои занона барои занако шабонаву рӯзонаш. инам хеле хеле дӯстони азиз харидима. беҳтарин кора барои занҳо осонай ва хеле муфидай барои занҳои хонашине ки мехоҳанд кор карда хона набуромада метавонед дар ҳамин номерои болои экран будан нависед. ҳатман ки кор хоҳед кор мекунед, кор ки нахоҳед ҳатман ки кадом борҳое ки ба шумо лозимай мо равон мекунем. ҳозир ира нишон метам ку чӣ хелай дирниш ҳатман ки нишон метам да дастам шакида нишон метам тона дӯстони азиз. дӯстони азиз ина хай дайҷаш фабелек навистагиай ма якум бор гирифтаистам. хай хитон чӣ хеле ки медонед аз ина панавай ма оқа истифода намебарам ҳар чизора барои мо ҳозир нишон метам тона. ина минамуча гирифтагиам. баъд чӣ хел мекунем хай удобнай барои даст чӣ кардан ина ҳами қомат алакай. баъд да дастам мешакам. дасти ма хай оқа сабсафедак нестаи хай мешакам. ина чӣ хел мешинада да даст хушрӯ ҳам крема ҳам пудра
то қадар инҷа шакидан дӯстони азиз. нигоҳ чӣ хел хушрӯ мешина. иҷи дастмаби уҷа шаби дастмаби уҷа шаби на инамҷара тоқаз шакидан беҳад хушрӯ хай ҳатман бигиред шумоам. ина духтаро бо иқабеста бо хушрӯтар мешиштада даст нигоҳ кунед мешина баъда пӯсти даст бо дига хела бо пӯсти рӯ хушрӯай барояму ина ҳамаш фаберлик ина фаберлик. биёед қатимо кор кунед дӯстони азиз. ҳама чие ки дар ҳамаи компанияи фаберликай ҳамаш барои хонай, барои рӯзгорай, барои ами даркори чизое, барои занакое, барои мардаком астай, на танҳо барои занако. у дафъ барои мардак заказ кардем, ин дафъа барои худам. намехел дӯстони азиз.